space sector is a nascent industry in Iran, with less than 2 decades of age. However, Iranian space experts say it's never too late to catch up with the world in exploring the outer space. On the occasion of the World Space Week, Iran Space Research Center and Iran Space Agency, shortly referred to as ISA, have held this news conference to elaborate on the latest achievements and future plans regarding the space industry. We have made significant advances in the space sector. Today we are capable of designing and developing a variety of satellites, launch pads and the related services. We owe this to our skilled experts. Iran began its quest for space exploration in 2004 by establishing the Iranian Space Agency. In 2009, Iran launched into orbit its first ever indigenous satellite called Omid, or Hope. The successful project opened the door for Iran to capitalize more seriously on the cutting-edge industry, and soon after, the country launched several other satellites, including its first biocapsule containing living creatures in 2010. What's next is the launching into orbit of 2 remote sensing satellites dubbed Pars-1 and Zafar, as well as a communications satellite called Nahid-1. Pars-1 and Zafar satellites will orbit the Earth at an altitude over 500 kilometers. Nahid-1 will be put into orbit at the altitude of 36,000 kilometers. The project will be launched 3 months later. These steps gain even more significance against the backdrop of the strictest sanctions imposed on Iran's aerospace industry by the U.S. The country does not have access to key satellite components, such as star tracking sensors, which help stabilize the flight of satellites. We gave the strongest response to the sanctions by executing our space program successfully. Undoubtedly, Washington's maximum pressure on Tehran made it difficult for us to continue our work, but we viewed it as an opportunity to grow and develop our domestic technology. Iran's space sector has a small share in the country's GDP, but ISA plans to increase this figure by 30% by 2025. To this end, the country is paying more attention to space tourism and is set to introduce its related attractions, such as Mars Hills in Iran's southeast, which strikingly resemble the surface of the red planet. Iran stepped into the realm of space technology rather late, but its ambitions to explore the depths of the universe is high. ISA is putting manned missions to beyond Earth's orbit next on its agenda, which, given its rapid progress, is not just a wish. Yusuf Jalali, Pros TV, Tehran. UAE has plans to build a city on Mars. As part of its 100-year strategy to colonize Mars, the UAE Space Agency will simulate life on the Red Planet in Dubai. The program is the UAE Mars 2117 strategy, which is a long-term strategy of having a colony on Mars. And the first project under that strategy will be the UAE Mars Science City, which will be a city which is about 2 million square foot, that will be built right next to the Mohammed Barashid Space Center in Al Khwanij in Dubai, that will have 3 main pillars around energy security, water security, and food security. And those pillars are basically research of what you would need on Mars to survive, but they also relate very closely to what we need on Earth to survive as well. The city is divided into 3 sections. One is the museum aspect, where we're going to highlight the achievement of the youth and of the space sector here in the UAE, as well as a temporary dome where we're going to have international space agencies and other museums showcasing what they have done in terms of contributing to this sector. And what I call the jewel of the city is the Research and Development Dome. Once scientists have solved these 3 challenges, then they'll be ready to venture to the Red Planet within the next 50 years. This is a project that was kicked off about 2 weeks ago. So basically it's a very new project. In terms of what we've done so far is that we've selected the location, and the design, as you've seen from the beautiful pictures, has been complete. And I think the next phases, obviously, will go into the construction and the actual implementation of that project. But right now, we're really in early days, but we have a timeline and we've got to do it as quick as possible. खलाई टेक्नोलॉजी ने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साहिराना जिद्दत पैदा कर दी है।
اس کی بدولت بنی نوع انسان پر تحقیق اور پیش رفت کے نئے در واہ ہوئے۔ زمین کے طول و عرض کو رابطوں کے جال سے منسلک کرنا ہو یا موسمی تغیرات کے مطابق پیش بندی ہو، ہر جگہ خلائی ٹیکنالوجی کار فرما نظر آتی ہے۔ جب پہلے مصنوعی سیارے یعنی سیٹلائٹ نے زمین کی حدوں کو چیر کر خلا کی پرواز بھری تو انسان پر امکانات کا ایک لامتناہی سلسلہ آشکار ہوا۔ اقوام عالم نے ان امکانات سے استفادہ کرنے کے لیے خلائی تحقیقاتی ادارے قائم کیے۔ خلائی پروگرام کی ترویج کے لیے ستمبر 1961 میں پاکستان نے ادارہ برائے خلائی و بالا فضائی تحقیق سپارکو کی بنیاد رکھی۔ اپنے قیام کے فوری بعد سپارکو نے امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کی معاونت سے بالا فضائی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ساؤنڈنگ راکٹس فضا میں بھیجے۔ سن 1990 میں بدر اول اور سن 2001 میں بدر دوئم کی صورت میں 2 تجرباتی سیٹلائٹس کامیابی سے خلا میں بھیجی۔ اس سلسلے کی اگلی اہم کڑی پاک سیٹ ونار کی لانچ تھی، جو پاکستان کی پہلی مواصلاتی سیٹلائٹ ہے۔ اسے سپارکو اور چینی خلائی ادارے کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ پاک سیٹ ونار کا ایک نمایاں پہلو اس میں شامل ایسے 9 الیکٹرانک یونٹس تھے جنہیں مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیا گیا۔ ان کو CFIs کہا جاتا ہے۔ پاک سیٹ ونار کی کامیابی سے پاکستان نشریات، مواصلات اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات میں خود کفیل ہو گیا۔ اس وقت لگ بھگ 100 ٹی وی چینلز پاک سیٹ ونار کے ذریعے اپنے پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ اب سپارکو خلائی ٹیکنالوجی کے نئے افق دریافت کرنے کے لیے تیار تھا، مگر اس بار عزائم پہلے سے زیادہ بلند تھے۔ سیٹلائٹ کے ڈیزائن اور تخلیق میں خود انحصاری کے حصول کے لیے سپارکو نے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریموٹ سینسنگ در حقیقت خلا سے زمین کی عکس بندی کا نام ہے۔ یہ ہمیں مشاہدے، پیشن گوئی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سن 2005 میں آنے والے زلزلے اور سن 2010 میں آنے والے سیلاب کے دوران متاثرہ علاقوں کی نشاندہی اور امدادی کارروائیوں میں سپارکو نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ سپارکو قدرتی ذخائر، زراعت، آفات، گلیشیئر، جنگلات، شہری منصوبہ بندی اور ایسے کئی دیگر شعبہ جات میں نہایت سودمند معاونت فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان کے معاشی و معاشرتی استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس تیار کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی، جن کے نام پاکستان ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ PRSS-1 اور پاکستان ٹیکنالوجی ایویلویشن سیٹلائٹ PAK-1A ہیں۔ PRSS-1 کو سپارکو اور چینی خلائی ایجنسی کی شراکت سے تیار کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ اس کا مقصد پاکستان کی ریموٹ سینسنگ کی فوری ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنا۔ زمین سے اس کے مدار کا فاصلہ 643 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی کارکردگی کی متعینہ مدت 7 سال پر محیط ہے۔ اپریل 2016 میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ تخلیق کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا نومبر 2017 میں پایہ تکمیل تک پہنچا۔ دوسری جانب PAK-1A کو مکمل طور پر کانسیپٹ سے لانچ تک پاکستان میں ہی تیار کرنے کا عزم کیا گیا۔ PAK-1A 285 کلوگرام وزنی سیٹلائٹ ہے، جسے نچلے ارضی مدار یعنی لو ارتھ آربٹ میں چھوڑا جائے گا۔ سپارکو کے انجینئرز اور سائنسدانوں کو فقط 1.5 سال کی محدود مدت میں یہ معرکہ سر انجام دینا تھا، جو کہ شروع دن سے ہی ایک نہایت محنت طلب کام تھا۔ عمل درآمد کے اصول مرتب کرنے سے لے کر سہولیاتی مراکز کے قیام اور تکنیکی صلاحیتوں کے حصول تک کچھ بھی سہل نہ تھا۔ ستمبر 2016 میں PAK-1A کا ابتدائی خاکہ تیار کیا گیا، جبکہ اکتوبر کے اواخر میں نظر ثانی کے مراحل کامیابی سے طے کر لیے گئے۔ مگر سیٹلائٹ کی تیاری کے آغاز کے لیے اب اس ٹیم کو ایک کوالیفیکیشن ماڈل مرتب کرنا تھا۔ اس ماڈل کی تیاری نہ صرف ایک اضافی کام تھا، بلکہ اس ماڈل کی ٹیسٹنگ کا معیار بھی انتہائی سخت تھا۔ 2016 کے آخر تک سیٹلائٹ کے الیکٹرانک یونٹس کے ڈیزائن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ تمام یونٹس سپارکو کی اپنی مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں تیار کیے گئے اور فروری 2017 تک ان کو یکجا کرنے کا مرحلہ بھی مکمل کر لیا گیا۔ اب وقت تھا ان یونٹس کی فعالیت اور طاقت کو جانچنے کا۔ اس کے بعد پیلوڈ ٹیلیسکوپ کے امتحان کی باری تھی، جو کہ اپریل 2017 میں انجام دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایک ٹیم
दिन रात एक करके सैटेलाइट के बुनियादी ढांचे की तामीर का काम कर रही थी। बिल आखिर दिन रात की अनथक मेहनत रंग लाई और सैटेलाइट का क्वालिफिकेशन मॉडल तमाम हतमी इम्तहानात में कामयाब करार पाया। अगला मरहला था फ्लाइट मॉडल। वक्त तेजी से गुजर रहा था, तमाम काम एहतियात से अंजाम देने थे और गलती की कोई गुंजाइश मौजूद न थी। दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम तेजी से जारी था। मार्च 2018 तक सैटेलाइट के तमाम हिस्से तैयार कर लिए गए, जिनको इंजमाम के बाद टेस्टिंग से गुजरना था। ये वो हसास मरहला था जहां मामूली सी कोताही सैटेलाइट के इस मंसूबे पर संगीन तरीके से असरअंदाज हो सकती थी। और फिर ये सफर, जो एक इरादे से शुरू हुआ, तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए अपने हदफ को हासिल करने में कामयाब हुआ। जून 2018 के वस्त में दोनों सैटेलाइट्स को चीन के चियाओकॉन लॉन्च सेंटर में पहुंचा दिया गया। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और सैटेलाइट्स लॉन्चर में दाखिल की जा चुकी थी। इंजन के मुतहर्रिक होते ही सैटेलाइट को शदीद दबाव और इर्ताश का सामना करना होता है। ये मरहला सैटेलाइट के ढांचे और इसके तमाम यूनिट्स के लिए इंतहाई संगीन होता है। 5, 4, 3, 2, 1, ignition, lift off. इस मिशन की कामयाबी ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को भी दीगर अक़वाम आलम की तरह खला में रसाई और तहक़ीक़ की शाहराह पर गामज़न कर दिया है। इंशाअल्लाह इन बुलंद हौसलों और अज़्म मुसम्मम की बदौलत जल्द पाकिस्तान भी खलाई तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़े अव्वल में शामिल हो जाएगा। सुपार्को की कामयाबी मुल्क व कौम के रोशन मुस्तक़बिल की ज़ामिन है। दुआ है कि खलाई टेक्नोलॉजी में कामिल महारत के हुसूल में की जाने वाली ये तमाम सरगर्दा कोशिशें बारावर साबित हों। आमीन। Di zaman modern ini, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan dan antariksa sangat penting di Indonesia. Untuk itulah, LAPAN hadir sebagai lembaga negara yang melaksanakan tugas di bidang tersebut. Sains Antariksa dan Atmosfer. Bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa memantau berbagai hal, meliputi cuaca antariksa, lingkungan antariksa, dan aspek astrofisika lainnya. Tugas utamanya adalah mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya gangguan pada atmosfer bumi. Hasil penelitian LAPAN berupa monitoring cuaca antariksa sudah digunakan oleh berbagai instansi. Terkait dengan lingkungan antariksa, LAPAN turut memantau kemungkinan sampah antariksa jatuh ke permukaan bumi. Sampah ini bisa berupa bekas roket atau benda angkasa lainnya. Sampah antariksa yang berpotensi membahayakan Indonesia dipantau oleh LAPAN dan dikoordinasikan dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada bidang sains atmosfer, LAPAN mengembangkan satelit Disaster Early Warning System atau SADEWA. Sistem ini memantau dan memprediksi potensi bencana berdasarkan kondisi atmosfer ekstrim. SADEWA memonitor kejadian hujan ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan longsor di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, LAPAN mengadakan penelitian prediksi frekuensi area komunikasi yang hasil-hasilnya dapat berguna bagi masyarakat umum untuk komunikasi radio HF, navigasi GPS, gangguan satelit orbit rendah, dan mendukung sistem peringatan dini bencana alam. Teknologi penerbangan dan antariksa.
8. Melaksanakan riset teknologi penerbangan dan antariksa yang meliputi pesawat tanpa awak, pesawat transportasi, roket, dan satelit. 8. Berhasil mengembangkan pesawat tanpa awak. 8. Surveillance UAV atau LSU 01-05. Misi yang telah dijalani juga beragam, seperti pemantauan mitigasi bencana, gunung api dan banjir, pemantauan untuk pertanian, operasi pengamanan, dan latihan gabungan TNI. Untuk pesawat transportasi, 8. Bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat dengan 19 penumpang N219 untuk mengisi kebutuhan di sektor penerbangan perintis di Indonesia. Selain itu, 8 bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia juga akan mengembangkan pesawat N245 yang direncanakan selesai pada tahun 2019. Di bidang teknologi roket, 8 mengembangkan roket sonda yang akan menjadi cikal bakal roket peluncur satelit atau RPS. Di bidang teknologi satelit, 8 telah berhasil meluncurkan satelit ekuatorial pertama buatan dalam negeri, yaitu satelit 8A2 atau 8 Orari pada 28 September 2015. Tujuan penggunaan utama dari satelit 8A2 adalah sebagai pemantauan kapal, pemantauan bumi, serta komunikasi radio amatir. Sebelumnya, 8 telah meluncurkan satelit 8A1 pada tahun 2007. Penginderaan jauh. 8. Mengembangkan bank data penginderaan jauh nasional dan melayani kebutuhan citra satelit seluruh instansi pemerintah. Citra satelit yang disediakan mulai dari resolusi rendah, menengah, dan tinggi. Data penginderaan jauh tersebut kemudian dikembangkan untuk sistem pemantauan bumi nasional, misalnya untuk mitigasi bencana, penentuan zona potensi penangkapan ikan, dan pemantauan sumber daya alam. Kebijakan keantariksaan. Selain aktif dalam Litbang Iptek Penerbangan dan Antariksa, 8 juga melaksanakan kajian kebijakan keantariksaan. Tujuannya agar hasil Litbang Penerbangan dan Antariksa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan. Salah satu hasil kajian 8 yaitu terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang keantariksaan. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi kegiatan keantariksaan di Indonesia. Dengan melaksanakan berbagai Litbang Iptek Penerbangan dan Antariksa, 8 berupaya menjadi pusat unggulan penerbangan dan antariksa yang maju dan mandiri. Berbagai program dilaksanakan sesuai dengan slogan 8, yaitu 8 unggul untuk Indonesia maju, 8 melayani untuk Indonesia mandiri.